تہد خیر مقدم تو بہت تہد میزبان سعید منظور آج ترال کس أکس دور گتروس مز موجود اخ لۄکُٹ نوجوان یس کٲشِر پٲٹھۍ شاعری کران تو أمۍ لیچھ اکھ کتاب أمس لڑکہٕ سُنٛد ناو چھُ زاہد منظور بٹ تو یمن سۭتۍ کرو کتھ تو یم ونن یمن کر گو شوق یہ کتاب لیکھنٕچ تو فیوچرس مز کیٛاہ چھُ یمن کرُن خیر مقدم چھُ زاہد صٲب تُہُنٛد یتھ سٲنِس پروگرامس مز تُہۍ ؤنتو مےٚ کر پٮ۪ٹھ بڑیو شوق یہ کتاب لیکھنُک شکریہ کتاب لیکھنُک یوٚتام سوال چھُ کتاب لیکھن کر میں شاعری لیکھن کر میں 2014 پہ شروع اور چونکہ گۄڈنِچ کتاب آئی الحمدللہ یتھ زن حیات آب ناو غزل نعت وغیرہ لکھت ین وٲلِس وقتس منٛز تہِ روزو لیکھان اور خصوٗصاً یُس زن انسپریشن مِلے مےٚ صوفی شاعرن ہِنٛدۍ أسۍ اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪ن اکھ صوفی بُزرگ شاعر پننسٕے سوترس منٛز ییٚتی ہمساے گام جناب رجب حامد صٲب وغیرہ یا وہب صٲب چھِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ دوٗر دوٗر چھُنہٕ کینٛہہ تہٕ کیاہ شعرا حضرات چھِ اَسہِ کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ یِمو بہٕ اِنسپایر کوٚرُس خصوٗصاً چھُ اَسہِ پننُے شاعر سوترس منٛز روزان جناب رجب حامد صٲب رحمۃ اللہ علیہ یا مختلف زیاراتن پٮ۪ٹھ چھُ انسان گژھان تتہِ تہِ کوٚر یہِ فٲض حٲصِل یہِ چھِ فقیٖرن ہٕنٛز نظرِ تعالیٰ ہن کوٚر یہِ مُقام عطا چوٗنٛکہِ کشمیٖری چھُنہٕ مےٚ سبجکٹ روٗدمُت کینٛہہ یا اردوٗ انگلش وغیرہ یم روٗدۍ مےٚ سبجکٹ تہٕ انگلش اردوٗ اتھ منٛز تہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ لیکھِتھ مگر مےٚ کٔر پریفر بہٕ کرٕ پننی ماجہِ زٮ۪و برونٛٹھ کُن کوٗشش واتناونٕچ لُکن تانۍ ونکیٚن چھُ مغربی تہذیٖب تمدُن گرن منٛز چھُنہٕ کٲشُر یِوان کرنٕے لڑکن کورٮ۪ن وغیرہ یِمن چھُ یِوان ہیٚچھناونہٕ انگریٖز تہٕ چوٗنٛکہِ بہٕ چھُس انگریٖزیس منٛز MA کران مگر مےٚ کوٚر پریفر کٲشُر لیکھنسٕے اور کٲشرِس منٛزٕے لیچھ مےٚ یہِ سٲرٕے کتاب اردوٗ تہِ کینٛہہ غزلہٕ چھِ مےٚ لیچھمژ تقریٖبن 50-60 مگر تمن دیُت نہٕ مےٚ پتہٕ تیوٗتاہ توجہ کِہینۍ مےٚ دوٚپ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ زیادٕ کٲم گژھان انگریٖزی اردوٗوس پٮ۪ٹھ کٲشرسٕے پٮ۪ٹھ کرٕ بہٕ کٲم فٔردر برونٛٹھ کُن انشاءاللہ اگرے زندگی روٗز تہٕ یہِ کٲشُرے روزو برونٛٹھ پکناوان تہٕ ماجہِ زیٚیہِ روزو لول بران میٲنۍ چھِ تمامن کٲشرٮ۪ن یِہے گُزٲرِش کہِ پننہِ ماجہِ زیٚیہِ بٔرِو لول اور پننِس کشمیٖری کلچرس بٔرِو لول یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ اکھ کامیٲبی ہٕنٛز کتھ چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈے اتھ کتابہِ منٛز چھِ یہِ چھِ نعت مناجات یِمنٕے پٮ۪ٹھ چھِ یہِ مُشتمل تہٕ 100 نعت چھِ تقریٖبن اتھ منٛز تہٕ یہِ ٲس گۄڈنِچی کتاب اتھ منٛز آیہِ اَسہِ تھوڑا بہت یِم زن رُکاوٹہٕ آیہِ واریاہ زیادٕ ٲس نہٕ پتہ کینٛہہ کرُن کیٛاہ چھُ کمپوز کیٛاہ گوٚو پبلشر کم گٔے کتھ تہٕ اتھ منٛز آیہِ اَسہِ تھوڑا بہت اتھ لٔگۍ مےٚ باسان 1-2 ؤری 2020 پٮ۪ٹھ ووت مےٚ أتھۍ سۭتۍ تہٕ مگر وۄنۍ ییٚلہِ برونٛٹھ کُن آیہِ امہِ پتہٕ یِم نہٕ یِم ۂرلٕز وغیرہ یِم نہٕ برونٛٹھ کُن کینٛہہ تہٕ انشاءاللہ کرو کوٗشش نیکسٹ کینٛژن منتھن منٛز چھِ یِنہٕ واجٮ۪ن بیاکھ کتاب چھِ سٲنۍ أسۍ کرو کوٗشش یہِ جلدی تۄہہِ تام تہِ واتناونٕچ انشاءاللہ اور کتابہِ بغٲر اگر مےٚ کانٛہہ دیٖنی کتاب تُلہِ یا کانٛہہ تہِ تواریٖخی کتاب تُلہِ یا کانٛہہ تہِ کتاب تُلہِ امہِ منٛز میلہِ أمِس کینٛہہ ایٹ لاسٹ اگر أسۍ وٕچھو فونہٕ کھۄتہٕ چھُ واریاہ زیادٕ فٲیدٕ منٛد ونکیٚن چھُ گلوبل ورلڈ مٲنِو دُنیا ونکیٚن چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز فونس پٮ۪ٹھٕے مگر تیوٗت فٲیدٕ چھُنہٕ فون دِوان کینٛہہ یوٗتاہ کتاب دی تِکیازِ فونس پٮ۪ٹھ چھُ گۄڈنیتھٕے أچھن تہِ پرابلم گژھان یا باقٕے واریاہ پرابلم چھِ گژھان تہٕ مگر بیٚیہِ ییٚلہِ اتھ منٛز چھُ اکثر یِوان أسۍ ییٚلہِ کانٛہہ چیٖز ہٮ۪مو وٕچھُن اورٕ یی بدل آیہِ ایڈ انسانس چھُ ذہن گژھان تُکنُے أسۍ چھِ لگان تٔتھۍ کتابہِ منٛز چھُ یہِ لیکھِتھ آسہِ تی آسہِ لیکھِتھ تتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ سون ذہن ڈایوٲٹ کٔرِتھ کٕہٕنۍ چیٖز سٲنۍ مسیج روز یِہے پننہِ ماجہِ زیٚیہِ بٔرِو لول اور کشمیٖری کلچر یُس زن چھُ اَسہِ اتھ بٔرِو لول کٲشِر زیٚیہِ بٔرِو لول پننٮ۪ن گرن منٛز ہیٚچھنٲیِو یِم زن لۄکٕٹۍ آسن تِمن یا پنٕنۍ بچہِ آسن یِم زن لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ یِمن دِیِو ہٕنٛز تعلیٖم کٲشِر یِم زن لنگویج ہٕنٛز تعلیٖم یِمن منٛز دیٖتو زیادٕ پہم مغربیتٕچ تعلیٖم مغربی میوٗزک وغیرہ یِم چیٖز کرنٲیتوکھ یِم ایوایڈٕے یم زاہد صٲب نوجوان شاعر کتاب سے لکھان تو امید کرو کہ روزن بیٚیہِ تہِ کتاب لیکھان یہنز نوجوان طبقس مسیج کہ یۄس پنٕنۍ ماجہِ زٮ۪و چھِ تمو مٔشرٲیِو کینٛہہ تتھ سۭتۍ تھٲیِو زان کتاب لیکھِو کتاب پٔرِو یہ چھُ سعید منظور نیوز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل خٲطرٕ گُتروٗ ترٛالہٕ پٮ۪ٹھ نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ کِس گراؤنڈ رپورٹس منٛز چھُ تُہُنٛد استقبال بہٕ چھُس ارشاد ملک ضلع شپینس مز یس زن مین ٹاؤن مٔنٛزۍ سیٚلہِ گلوٗ
یہ کول وسان ات دونوں طرفوں انکریجمنٹ کورمت لکو تو تمہ پتہ کر یہ خبر تو خبر سان پتہ آو ات ایکشن کرنے کہ تمہ سات ڈی سی تہ پرس ڈپٹی کمشنر شپیان سچن کمار وشے تمو دیت تمہ سات آشواسن کہ اس کرو یہ دونوں سائڈو کلیئر ات یہ زن یہ انکریجمنٹ گمز تو ات صاف صفائی ہز کام جاری زن یہ کول واحد سہ کول یہ زن پورے ضلع شپینس سیراب کران ین باغن آب واتناوان تو یہ پن شان رفتہ امہ کول سہ بالکل خست گمز مگر خبر سان نشر کرنے پتہ ون ڈپارٹمنٹ گو متحرک تو سوشل ایکٹیوسٹ ام برو یم سات تمہ سات خبر کر تمہ سات یم نش تو ون کہ کھا ضرورت کولین آب چونکہ ساس بد گام یت پہ ڈپینڈنٹ تو یم زن سیراب گھن تہند باغ یمے کول مگر یہ انکریجمنٹ گمت بیس یتھ گندگی یہ آب بالکل کہین تو ون یہ بالکل ات پہ کام چلان تو تھی وچو اکہ لٹ ہاؤ کیمرہ ذریعہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ تمو کام کرمز فی الحال ٹینڈر لگاتار نیران تو ات کول پہ زبردست پہ ونکس کام کرنے تو اس مٹھا گتو صاحب سوشل ایکٹیوسٹ یم پرسو تم پہ آئی ات پہ کام کر جناب کام گھان تو تھی کتیا خوش یم سات تمہ سات حالت تھی گۄڈنیتھ نیوز 18 اردو سٹھا مشکور کہ یمو زن اس بار بار اس تم کامہ یم زن لکن ضرورت اس یہ سنگول یہ تھومت لکٹ اخ کول بنوم آز برو یل 5-8 ؤری برو یوتھ وچان یہ اخ دریاو یت سنگول ناو یت پہ ساس بد گام ڈپینڈنٹ یہ واحد اخ واٹر ریسورس اس زن سان زمین سیراب کران آز ام موجود یوتس کہ یمو کر یہ انکریجمنٹ ڈرائیو چالو پتمو 5-8 دہو پہ یت پہ چلان تو تمہ سات گئی تہد ٹیم ہیتن ڈی سی صٲبس نش ڈی سی صٲبن کور تمہ سات یہ انشور کہ بہ سا کر یت پہ جلد از جلد کام گۄڈنیتھ نیوز 18 اردو سٹھا مشکور ساری شپینک لک تو بیس یتک ڈپٹی کمشنر شپینک سچن کمار ویشی تم سند زبردست مشکور بیس یتس زن اریگیشن ڈویژن ونکس یتنس اریگیشن ڈویژن اس یہ پہ کران ونکس تہندس ایگزن مشکور کہ یہ سنگول یہ لکٹ اخ کول یتس تھمژ یت پہ زیادہ انکریجمنٹ ڈرائیو گومت ونکس تھی پانے وچان کہ ساری شپینک لوگ زبردست خوش کہ یہ کام گھس گھن کہ سن باغ تہ بچن یم سن اس بن تریش ہند آب گۄڈنیتھ یتی چون تریش تہ پتہ ییٚلہِ یہ زیادہ بنوک ییٚلہِ لکٹ یہ کولش یت مز گندگی آئی واریاہ ونکس سٹھا مشکور جناب علی پورے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سٹھا شکریہ گتو صاحب یہد ون کہ واحد یہ اخ ریسورس اخ سان باغن یس سیراب کران سان زمین سیراب کران یہ واحد سہ کول تو ات پہ انکریج مقامی باقی ان سرسو کہ کچھ ضروری یہ کول تو ام سا فائدہ لکن تو یم سات انکریجمنٹ گمز تو امچ حالت کیا تو ونکس کیا امچ حالت حضور تہد استقبال کران پنس گراؤنڈ رپورٹس من تھی ورنو یہ کول کچھ ضروری تہند خاطر جناب یہ ون دریائے سنگولو یہ شپین ٹاؤنک بیچو بیچ پکان یہ سرا اگر مطلب یہ بنانے یہ سٹھا خوبصورت بنائی شپین خاطر یت بنمت کول یت کور زیادہ نقصان پی ایچ والو یم تمام پائپائن لگا دریاو امہ خاطر کہ پہ زمین کھنن تمہ ترا ترا دریاو مجھ اور یم سات دریاو مجھ یور پائپ ترا یور لکو ترو ات پہ ژھوٹ بنوک زمین مکان آئی بنانے ات پہ زمین آئی ات پہ بنانے ایون باغ آئی ات پہ بنانے یوتن بنوک یہ مگر واریاہن جائن واریاہ تنگ یم سات زمین ریکارڈس من 27 فٹ گھس آسن کھجر ام پہ بند مگر یہ 27 فٹ اڑے شان 8 فٹ اڑے پلان 6 فٹ یتن من باسو اتن نیو مگر یہ پور نیون بیٚیہِ گژھِ دۄنوٕنی طرفہٕ اگر اتھ پاتھ آسہِ یہ بنیا اکھ ہیرِٹیج اکھ شپین خٲطرٕ مارننگ واک خٲطرٕ روزِ یہ ہیرِٹیج اکھ یور مطلب اگر وزٹر یِہن یہ بناو ہیرِٹیج شپین ٹاونہٕ خٲطرٕ مگر اتھ چھُ واریاہن جاین امپرومنٹ ونہِ امپرومنٹ مگر یژھان کہ
तमाम गई दह वरी लड़न तुहद सदा शुक्रिया कि यून वन कि अगर ये कल या खूबसूरत बनान हेरिटेज शुपिन अक कि मगर तमाम लुकन अपील करान कि तुम पज नहीं गंदगी ये त्रावन कि तुम वो तीचा गंदगी गर गली मज त्रावन तो तिम लुकन तज परहेज कर वाटर रिसोर्सेज सन जिंदगी खतर जरूरी और सी नौ बागात तम मुनसर अथ कल पे अत कल पज हिफाजत कर सन गलू ये जन यह कल यह गस बराबर कनी पोरा तो हबड़ी पोरा लुकन अपील तो बराबर गस ब्रड़ यह जन खजर सह गो कर ताकि लुकन यह गस पूर। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नाजरीन आदाब, तो वुचान न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख तो हिमाचल अजकिस ग्राउंड जीरो प्रोग्रामस मज करो कत प्रॉपर्टी टैक्स मुतलिक तो अत टैक्स मुतलिक दिन जान नोडल अफसर महराज वानी साहब वो हम क्या वन प्रॉपर्टी टैक्स यह क्या कस भरन कस भरन कित प्रोसीजर भरन तरीके तो बोजो बेहतर रोज यह कि बोजो महराज साहब क्या प्रॉपर्टी टैक्स मुतलिक वन। अगर बह डेमोक्रेसी कत कर गवर्नमेंट जो लेवल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ब्या स्टेट गवर्नमेंट 1992 मज आई कॉन्स्टिट्यूशन मज कह अमेंडमेंट्स करना 73rd अमेंडमेंट यम कॉन्स्टिट्यूशन मज आई जाय दिन पंचायत राजस डायनेमिक बनो वनस वनस त्रुशवे टेरन पे इलेक्टेड मेंबर्स बिहित चाहे सरपंच साहब चाहे BDC साहबान चाहे DDC साहबान इथे इनको ब्या तरमीम 74th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यह सोन आइन अत मज कर म्यूनसिपैलिटी तुत कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा अत मज आर्टिकल तुम वन 243W आर्टिकलस नाव तथ मज वन यम म्यूनसिपैलिटी उमन गसन तुम काम आसने यह गि बासन कि यह हसा सरकार का इंडिपेंडेंट यूनिट बेस कंसर्न यह हसा तुम पावर्स दिन यम सतन माली हालत ठीक रोज ताकि हेकन ज्यादा खुद ज्यादा काम कर। अगर पूरा इंडिया कत करो पूरा हिंदुस्तान मज प्रॉपर्टी टैक्स ऑलरेडी चलान मगर JNK वनस लास्ट ड्यूटी या स्टेट वनो यथ मज प्रॉपर्टी टैक्स में आयद आमुत करना प्रॉपर्टी टैक्स अत मज पोस दो चीज वुचान शहरन कुन लूक ज्यादा गसान ये शहरन मज लूक ज्यादा माइग्रेशन कर अमुक मतलब गो शहरस पे दबाव तह चाहे सैनिटेशन वो चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वो चाहे पब्लिक एमिनिटीज वो चाहे वो यम सात शीन पेवान तम सात मुश्किलात गसान अत खतर म्यूनसिपैलिटी मज फंड सह कम ओन सोर्स अगर थोड़ा हिसाब वो 10 to 15% यह पन फंड बाकी 85% फंड अम खतर डिपेंडेंट गवर्नमेंटस पे चाहे ग्रांट्स एंड फाइनेंस कमीशन थ्रू चाहे कैटैक्सस मज का पोस यम वन म्यूनसिपैलिटी अमल पकन या म्यूनसिपैलिटी गाड़ डेली पकन अत खतर पन पोस पोस यह हेको हासिल कर फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स अत मन सवाल यह पोस कुस दी यह पोस लागू गसा म्यूनसिपैलिटी अंदर यम रेजिडेंशियल या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट तिमन पे गई अप्लाई दैट मीन्स गामन पे लगे प्रॉपर्टी टैक्स कहें। दोम चीज यह पोस नॉमिनल पोस यह पोस गि डिपॉजिट कंसर्न म्यूनसिपैलिटी अकाउंटस मज यह गि सरकार किस खजानस मज जमा कि कंसोलिडेटेड फंड यह वन यह पोस गई सोई जमा कंसर्न म्यूनसिपैलिटी मज और यह पोस नी न सरकार कह यह पोस गि अथी वापस खर्च वन वो तो पोस आव यह कत पे खर्च सैनिटेशन फॉर एग्जाम्पल इकनॉमिक डेवलपमेंट लूकन स्लम इम्प्रूवमेंट पब्लिक एम्यूनिटी जैसे पार्क पब्लिक जिम बस स्टॉप पार्किंग स्पेस स्ट्रीट लाइटनिंग उन चीजन पे गि प्रॉपर्टी टैक्स पोस खर्च यम टाउनस मज बसान हर कह भरन कि अत मज गाइडलाइंस क्लियर अत कोर सरकार फोरमन पे वजाहत गुक चीज अत मज प्रॉपर्टी टैक्स लगे तुम रेजिडेंशियल हाउसन पे कहें यह बिल्टअप एरिया कम अम मज पॉपुलेशन खदशे कि गरीब कहें कपर भरो टैक्स गो गुक असल चीज 100 स्क्वायर फुट कम तुम पे नी टैक्स भरन कह लेकिन अगर तुम दिल्ली मज वो अगर तुम मुंबई मज वो तब एग्जाम्प्ट कैटेगरी खास कहें
دویم چیز ات مز یہ لگ نا ایگریکلچر لینڈس پہ کہین اگر میں زمین 4 کنال اربنس مز بانڈی پورہ مارکیٹس مز ات مز بہ ایگریکلچر کران یہ ایگریکلچر لینڈ ات لگ نا پراپرٹی ٹیکس کہین تریم چیز اگر اس فار ایگزامپل مسجد مندر گردوارہ چرچ کریمیشن گراؤنڈ بریل گراؤنڈ مرغزار تمام جائن لگ نا پراپرٹی ٹیکس کہین دکان کت لگے دکان دکان اگر فار ایگزامپل اس کور منسپلٹی بانڈی پورہ مز یہ کلکولیٹ ات مز 5-6 فیکٹرس مد نظر تھاون گۄڈنیُکُے چیز یہ ڈپینڈ کران منسپلٹی ٹائپ یہ منسپل کارپوریشن منسپل کاؤنسل کن منسپل کمیٹی اگر کارپوریشن وچو سری نگر یا جوم تک ٹیکس سلیب الگ اگر اس بانڈی پورہ وچو تک الگ اگر اس وتر گام وچو لکچہ کمیٹیز وچو تک الگ دویم چیز لینڈس پہ ڈپینڈ آسان اگر اس وچو حیدر پورہ راج باغ تک لینڈ ویلیو واریاہ زیادہ اگر اس بانڈی پورہ منسپلٹی وچو یا سمبل وچو ات سرکل ریٹس یا سٹامپ ڈیوٹی سے 14 لچھ روپے امیک نمائش 1/10 یہ مجرا فیکٹرس مز گو یہ کر زمینس پہ ڈپینڈ سرکل ویلیوزن پہ گو کن جائے زیادہ کن جائے کم تریم چیز ایج یہ پروگریسو ٹیکس پروگریسو سمجھا بہ تھی فار ایگزامپل 5 لچھن تام انکم ٹیکس لگان کہین لیکن یمس 5 لچھ ہور انکم 10 لچھن تام تمس 20% لگان یمس 10 لچھ ہور انکم تمس 30% لگان دیٹ مینس یوتہ زیادہ امیر گژھان انکم ٹیکس تمیک بریکٹ زیادہ گژھان پراپرٹی ٹیکس برابر پروگریسو غریبس لگی نا 1000 سکوائر فٹس تام یوتہ ون ایسٹ آسن زیادہ تک لگہ تمس پراپرٹی ٹیکس زیادہ ونس ٹیکس لگ کہ امس کوتاہ برن ات خطر گژھِ ایسسمنٹ کن یہ نفرس پانے کرناون چیک کہ مے برن کہ ات ونکس سیلف ایسسمنٹ ات کلکولیٹرس اویلیبل ویب سائٹن پہ تھمت ایون پنن پیجن پہ تھمت ات مز انسان پانے وچت مے کوتاہ پراپرٹی ٹیکس برن اگر بہ رفلی وچھ بانڈی پورہ منسپلٹی مز 1500 سکوائر فٹن تام لگان منیمم 500 میکسمم 600 ون ونو تھی 500 600 کیا یوتہ پرون ایسٹ تیوتہ کم ٹیکس یوتہ نو ایسٹ تیوتہ زیادہ ٹیکس اگر وہ منیمم وچو یہ 500 روپے اگر میکسمم وچو مکان مز 600 گژھان اتھے کن اگر دکان وچو 100 فٹ دکان مین مارکیٹس مز اگر پرون آسہ منیمم میکسمم 600 روپے اگر اس وچو 200 ہیور 500 روپے منیمم 300 روپے میکسمم گو یہ تیوت طوفان کی کلیکشن خاطر کیا پروسیجر ات کلیکشن خاطر رول کلیئر یہ برن 2 انسٹالمنٹن مز اگر فار ایگزامپل بہ دم تہ ایگزامپل اگر مے 100 روپے ٹیکس گژھان پراپرٹی ٹیکس مے گو ایس 100 روپے مے 30 مئی تام برن 50% گو 50 روپے بر 30 مئی تام دویم قسط برن 30 نومبر تام گو مے یہ 2 قسطن مز پے کرن ات خاطر سرکار سکیم اکھ تھمز اگر کا بفور ٹائم پے کرے تمس ملے گوڈنکی 10% کنسیشن اگر ون کانٛہہ بلڈنگ مے گرس مز مے ات مز فار ایگزامپل کرایہ دار کہین یہ سیلف آکوپائڈ ات خاطر سرکار کی ربیٹ تھومت گو یہ پراپرٹی ٹیکس یہ لگہ منتھلی بیسس پہ کی یہ لوکن کنفیوژن منتھلی تو نا یہ اینول بیسس پہ کلکولیٹ گژھان اور یہ برن اس 2 انسٹالمنٹن یم معراج وانی صاحب یم نوڈل افسر نامزد کرنے ونکس پور ڈسٹرکس من زان دان اویرنس کیمپ گژھان منعقد تک زان دان یہ پراپرٹی ٹیکس یہ کیا ضروری برن تو کس برن کس برن تو یمو دت مدلل زان پراپرٹی ٹیکس کوتاہ فائدہ مند ڈیولپمنٹ خاطر تو یمو ون یہ اویرنس کیمپن ہند سلسلہ آمت سٹارٹ کرنے یہ روز پور ڈسٹرکس من جاری یت لوکن مکمل زان وات نیوز 18 جموں کشمیر باپت گو بنڈپور پہ محمد سعید جموں کشمیر لداخ ہماچلس مز تہد خیر مقدم بہت منیر حسین ہررا آج کرو اس کت گلمرگی مز یس فلم شوٹنگ چلان تر متعلق کرو اس کت کوتاہ فائدہ تمہ سۭتۍ تو یت پٲٹھۍ زن پرٲنِس دورس مز فلم شوٹنگ گژھان چاہے گلمرگی تر مز مشہور وچان تمن من گلمرگی من شوٹنگ آمٕژ کرنہٕ تو اتھے پٲٹھۍ واریاہ کٔشیٖرِ ہٕنٛز تہِ آز ییٚلہِ سُہ دور بیٚیہِ وۄنۍ سٹارٹ گوٚو ییٚتہِ ونکیٚس چھِ عالیہ بٹ یا رنویر کپوٗر چھُ یا مختلف آرٹسٹس چھِ ونکیٚس بالی وُڈٕکۍ یِم جُڑِتھ چھِ تِم چھِ ونکیٚس گلمرگی منٛز ونکیٚس ییٚتہِ شوٹنگ کران تہٕ امہِ سۭتۍ یُس مُقٲمی ییٚتِکۍ چھِ یِمن کوتاہ کۭتیاہ خۄش چھِ ونکیٚس تہٕ یِمن کوتاہ باسان چھُ یہِ سٹیپ چھُ اصل زِ شوٹنگ چھِ ییٚتہِ گژھان تہٕ تتھ مُتعلق چھِ اسہِ وُنِس سۭتۍ ییٚتہِ مُقٲمی یِم ٹوٗرزمس سۭتۍ جُڑِتھ چھِ یم گلمرگی مز ٹورسٹن سۭتۍ آسان چھِ یم جُڑِتھ چھِ تہٕ یِمنٕے نِش بوزو أسۍ کوتاہ چھُ یہِ فٲیدٕ منٛد تہٕ کوتاہ اصل سٹیپ چھُ یہِ فلم شوٹنگ گژھان تُہُنٛد گۄڈٕ ؤنِو تُہۍ پنُن ناو حظ بس غلام نبی میر ناو غلام نبی صٲب تُہۍ کوتاہ کال گوٚو ٹوٗرِسٹ 1982 اچھا 82 83 82 پٮ۪ٹھٕ issued my license
by the Department of Tourism, Director J&K. بالکل 82 پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ ٹوٗرِزم سۭتۍ جُڑِتھ تِکیازِ تۄہہِ آسہِ پاے برونٛہہ کالہِ تہِ آسہِ فِلمن ہٕنٛز شوٗٹِنگ اَتھ گُلمرگہِ منٛزٕے گژھان وٕنکیٚس لوٚگ بیٚیہِ سُہ دور نَیہِ سَرٕ یِنہِ ییٚتہِ چھِ وٕنکیٚس شوٗٹِنگ گژھان تہٕ کوتاہ اَصٕل چھُو تُہۍ مانان تِکیازِ تۄہہِ گوٚو وٕنیُس تام 200 پٮ۪ٹھ وٕنیُس تامَتھ ٹوٗرِزم گایڈ ایز کٲم کران ٹوٗرِسٹ گایڈ تہٕ یہِ کوتاہ چھُو تُہۍ مانان یُس نہٕ سٲنۍ نٔے پوے چھِ تِمن تہِ میلہِ اَمہِ سۭتۍ پوچھر تِمن میلہِ پَنُن ٹیلنٹ ہاونُک موقعہٕ تہٕ خاص کر گُلمرگہِ منٛز اَمہِ سۭتۍ ٹوٗرِزمَس سپورٹ زِ یِم جُڑِتھ اَتہِ چھِ تِمن میلہِ روزگار چوٗنٛکہِ یَتھ چھُ مےٚ باسان ٹوٗرِزم چھُ بیک بون آف J&K موسٹلی گُلمرگ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ 3 کانسٹچُوَنسی پٮ۪ٹھ اَتہِ روزگار چلان وٕنکیٚس اَتِکۍ لُکھ 3 کانسٹچُوَنسی لُکھ چھِ اَتہِ وٕنکیٚنَس رِلیٹِڈ اَتھ ٹوٗرِزمَس سۭتۍ اِوٕن گایڈ ٲسۍتَن گُرۍ وول ٲسۍتَن سِلیج وول ٲسۍتَن یا ڈانڈی والا آسن یا کانٛہہ لیبر تہِ ٲسۍتَن تہٕ اَتہِ چھِ واریاہ پوٹینشل گُنجٲیِش چھِ واریاہ ٹوٗرِزم ڈیولپمنٹ گژھنٕچ یُس اَتہِ فِلم فیسٹِول وٕنکیٚس چلان چھُ اَمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ اِمپروٗ ٹوٗرِزم روزگار یُس نٔو جنریشن چھِ چوٗنٛکہِ أسۍ پرٛٲنۍ ٲسۍ پرٛٲنِس زنمس سۭتۍ أسۍ ٲسۍ نہٕ آسان تیٖتۍ رِلیٹِڈ کینٛہہ مگر اَسہِ چھُ نَیہِ یِہُنٛد یُس کمِنٛگ جنریشن چھِ اَسہِ چھُ تِہُنٛد سونٛچُن کہِ تِم پکن برونٛٹھ تِہُنٛد روزگار گژھِ اِمپروٗ تِہُنٛد روزگار بڑِ تہٕ ناظریٖن تُہۍ بوٗزِو کۭتیاہ خۄش چھِ یَتھ چھِ اَسہِ بیٚیہِ تہِ یِمن سۭتۍ تہِ کرو تُہۍ کیاہ چھِو پَنُن یژھان وَنُن زِ یُس یہِ فِلم شوٗٹِنگ وٕنکیٚس گُلمرگہِ منٛز گژھان چھِ ییٚتہِ تَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ فٲیدٕ میلہِ تۄہہِ جِناب تَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ اَصٕل فٲیدٕ کیازِ اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ ٹوٗرِزم بَڑِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ بَڑِ اَسہِ ٹوٗرِزم بَڑِ اَسہِ اَمہِ سۭتۍ کیازِ اَمہِ سۭتۍ یی اَسہِ لاٹ آف ٹوٗرِسٹ یور ییٚمہِ سۭتۍ اَسہِ سون روزگار ناظریٖن ییٚتہِ چھُ بیاکھ تُہۍ کیاہ چھِو یژھان وَنُن السلام علیکم أسۍ چھِ یژھان فِلمہِ سٹار آے یور اَمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ گُلمرگ اکھ گژھِ ایکسپوز ٹوٗرِزم بَڑِ یِم اَسہِ ییٚتہِ لٔڑکہٕ چھِ اِنشاء اللہ تِمن منٛز یُس خوف چھِ سُہ تہِ ژَلہِ تِم تہِ کرن کوٗشِش برونٛہہ پکنس کیازِ یہِ چھِ سانہِ خٲطرٕ واریاہ اَصٕل تۄہہِ باسان یِم ییٚتہِ اَسہِ نوجوان چھِ یِمن منٛز ٹیلنٹ چھُ تِکیازِ تِمن اوس نہٕ وُنیُس تامَتھ سُہ پلیٹ فارم میلان کِہینۍ تِکیازِ اگر وۄنۍ بالی وُڈ یور آو تِکیازِ واریاہن چھُ اَتھ فیٖلڈس منٛز اگر وۄنۍ ٹیلنٹ آسہِ تِمن میلہِ وۄنۍ اکھ وَتھ گژھِ تِمن خٲطرٕ ہموار تہٕ تِمن میلہِ پوچھر آ اِنشاء اللہ یِم ییٚتہِ ٹنٛگمرگی لوٗکھ چھِ وابستہٕ گُلمرگہِ سۭتۍ تِمن منٛز اِنشاء اللہ اَسہِ چھِ اُمید اَتھ منٛز چانس اگر تِم اَتھ منٛز کوٗشِش کرن تِمن میلہِ چانس اَتھ منٛز سر ناظریٖن تُہۍ چھِو بوزان کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم چھِ ٹوٗرِسٹس یعنی ٹوٗرِزمس سۭتۍ چھِ یِم جُڑِتھ یِم ییٚتِکۍ یِمن چھُ وٕنکیٚس یِم چھِ واریاہ خۄش وٕنکیٚس بیاکھ تہِ یِم تہِ چھِ اَسہِ ٹوٗرِزمس سۭتۍ جُڑِتھ ییٚتہِ تُہۍ ؤنِو کۭتیاہ خۄش چھِ تُہۍ دِلی چھُوا تُہۍ خۄش زِ یعنی گُلمرگہِ منٛز گٔے فِلم شوٗٹِنگ بیٚیہِ نَیہِ سر سٹارٹ اَمہِ سۭتۍ میلہِ ییٚتہِ یُس سون ٹیلنٹ چھُپِتھ چھُ نوجوانن ہُنٛد تہٕ ٹوٗرِزمس تہِ میلہِ پوچھر اَمہِ سۭتۍ گۄڈٕنیتھ چھُس بہٕ تُہُنٛد شُکُر گُزار تۄہہِ کوٚروٕ ہمیشہٕ یتھ علاقس رہبری تاکہِ یُس تہِ کانٛہہ بینِفٹ یا اِشوٗ ییٚتہِ سٹارٹ گوٚو تۄہہِ کوٚرُن سُہ اپگریڈ یُس تۄہہِ سوال کوٚروٕ تُہۍ کۭتیاہ خۄش چھِو اِنتِہا خۄش چھُ ییٚتیُک عوام بہٕ چھُس خۄش تاکہِ ٹوٗرِزم گژھِ اپگریڈ یِتھُے قٕصو سۭتۍ امہِ برونٛٹھ تہِ یِم تہِ ایوینٹ ییٚتہِ گٔیہِ تِمو تہِ کوٚر واریاہ بینِفٹ آو تمہِ سۭتۍ تہِ مگر یہِ چھُ خاص اکھ ییٚتہِ ٲسۍ وَنان ٹوٗرِسٹ آو اور نیٚبرٕ پٮ۪ٹھ سُہ اوس دَپان تُہۍ ؤنِو مےٚ ییٚتہِ چھا کانٛہہ فِلم شوٗٹ گژھان گوٚو تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس پٮ۪ٹھ اوس اکھ بور اکھ آسان خبر چھا ییٚتہِ ما چھُ وٕنکیٚنس تہِ کانٛہہ پرابلم تمہِ طٔریٖقٕچ یُس نہٕ فِلم شوٗٹ ہیٚکہِ گٔژھِتھ اَمہِ کِنۍ چھِ أسۍ خۄش یور آو یور چھُ ٹوٗرِزم یِوان اَمہِ سۭتۍ گژھِ زیادٕ پہنس اپگریڈ ییٚتیُک یُس نِو جنریشن چھِ یہِ تہِ زینہِ رۄپیہِ دہ امہِ بینِفٹ میلہِ پرٛٮ۪تھ أکِس ییٚتیُک امہِ چیٖز سۭتۍ أسۍ چھِ واریاہ خۄش امہِ سۭتۍ ناظریٖن تۄہہِ بوٗزِو کۭتیاہ خۄش چھِ یِم چھِ وَنان سون روزگار تہِ بَڑِ اَمہِ سۭتۍ تہٕ ٹوٗرِزم تہِ بَڑِ سۭتۍ سۭتۍ یُس ییٚتہِ ٹیلنٹ چھُپِتھ چھُ نوجوانن منٛز تہٕ تِمن تہِ گژھِ اکھ وَتھ اَمہِ سۭتۍ ہموار تِم ہٮ۪کن صُبحس بالی وُڈس منٛز پنٕنۍ صلٲحیت ہٲوِتھ تہٕ تِم ہٮ۪کن تَتہِ شموٗلیت کٔرِتھ دِیِو بیٚکِس شُمارس نہٕ اِجازت آداب نِوٕز 18 جموں کشمیر کِس گراؤنڈ رِپورٹس منٛز تُہُنٛد خٲر مقدم تہٕ بہٕ چھُس تُہُنٛد میزبان بلال خان ناظریٖن آز چھِ أسۍ آمٕتۍ پُلوامہِ کٮ۪ن کینٛژن قریٖواز پٮ۪ٹھ یِم زن بادامٕکۍ باغات چھِ یِمن منٛز چھِ أسۍ وٕچھان یِم زن بادامٕکۍ باغات چھِ ہر کُنہِ کُلِس تل کنۍ چھُ اکھ پروٹیکشن کور آمُت کرنہٕ یُس زن کاشتکارو چھُ کوٚرمُت اور یہِ کور کیازِ چھُ کرنہٕ آمُت اتھ سلسلس منٛز کرو أسۍ یِمن کاشتکارن سۭتۍ کتھ یہِ کمہِ خٲطرٕ چھُ کیازِ چھُ بچاو یہِ کُس بچاو چھُ کمہِ سۭتۍ چھُ یہِ بچاو اتھ سلسلس منٛز أزکِس رِپورٹس پٮ۪ٹھ کرو أسۍ اتھ سلسلس منٛز کتھ اور یِمن سۭتۍ کرو أسۍ کاشتکارن سۭتۍ کتھ یِمن ونو أسۍ یِہنٛز کیاہ یِمو
کیازِ یہ کورمُت یہ کور کیازِ ییٚتٮ۪ن تہِ تُہۍ وٕچھِو پُلوٲمِس منٛز یِم تہِ کریواز چھِ ییٚتٮ۪ن زن بادام یہ چھِ باغات چھِ ہر کُنہِ کُلِس وٕچھِو تُہۍ یہ کور اور یتھ کورس کیاہ خصوٗصیت چھِ یہِ کرو أسۍ أزکِس رِپورٹس منٛز یِمن کاشتکارن سۭتۍ کتھ وُڈر نا یہ کریوا وُڈر یتھ نہٕ کِہیٖنۍ بنان پتہٕ حظ لگے سانیو پرٛانیو بادام کُلۍ آز یتھ گٔیو قۄدرٔتی سیٚزر وۄنۍ حظ آیہِ قۄدرٔتی نم آفات کیٛاہ بلاے نم کیٛاہ ترٛوٚنٛزۍ چھِ ونان یِمن ترٛوٚنٛزۍ یِمن حظ اوس لگ بگ 10-13 ؤری نا یِم چھِ زبردست نۄقصان کران یِمن باغس سانٮ۪ن مگر اتھ پٮ۪ٹھ کریو اسہِ سٮ۪ٹھاہ پنٕنۍ کِنۍ تو درخاست ورخاست تہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ حکوٗمت تہِ کران غور خوض کِہیٖنۍ وۄنۍ حظ کوٚر اسہِ یِمو پنٕنۍ کِنۍ نہ کہِ چھُنہ ؤلِتھ نہ کہِ نہ یتھ یہِ تھوٚمُت چھُ کپُر وپُر تھوٚمُت ٹھیلہٕ ؤلِتھ اَدے وۄنۍ یہِ کۄکر جٲلۍ تھاوان چھِ یِمو گۄڈن ؤلِتھ أسۍ پنٕنۍ کِنۍ تھاوان حفاظت کٔرِتھ تہِ سۄ کمن بلاین پٲٹھۍ دوا پنٕنۍ کِنۍ چھِ أسۍ پنٕنۍ کِنۍ محنت کران مگر حکوٗمت چھُنہٕ یوکُن زۄنہ دِوان کِہیٖنۍ تِکیازِ أسۍ بادام کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھٕے پھبان پکان ٲسۍ پنٕنۍ موٚزوٗرۍ تہِ ٲسۍ کران بلاے زڈ ٲسۍ نیران تِکیازِ اتھ حظ یتھ حظ یہِ کُلِس مطلب نا گۄڈس یہِ چھُ یکدم نِوان أسۍ دٮ۪ل تُلِتھ اتھ حظ چھِ تراوان پِشِنۍ چھُ اورٕ دٮ۪ل کھٮ۪وان أمِس چھُ غذٲیی یِہوے کریوا وُڈُر چھِ یِوان یتھ حظ ٲس یہِ بیٚیہِ ٲس بادام صنعت حظ پرٛٲنۍ بادام صنعت ٲس یہِ یتھ نہ سنے نہٕ ہارٹیکلچر وٲلۍ کِہیٖنۍ ہارٹیکلچر وٲلۍ تہِ سنے نہٕ یتھ کِہیٖنۍ وٕنکیٚس وٕچھو حظ أنٛدۍ پٔکۍ وٕچھو تُہۍ کۭتیاہ باغ چھِ وٕنکیٚس مِسمار کٔرمٕتۍ خلقو کیازِ ہارٹیکلچر یتھ بادام صنعتہِ پرٛانہِ کِہیٖنۍ یتھ چھِ وٕنکیٚس اکھ متے یتھ جنگلی جانور تِم چھِ کھٮ۪وان یتھ کُلۍ اتھ تہِ سزے نہٕ سٲنۍ یہِ گورمنٹ وٕنکیٚس کِہیٖنۍ ہے یہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ کیاہ یِم کتہِ ٲے یِم کُلۍ یِمن کیاہ چھُ کرُن یِمن کۄس پروٹیکشن تھاوو أسۍ کُلٮ۪ن ییٚمہِ سۭتۍ یِم کُلۍ کھیٚہن یِم جنگلی جانور وٕنکیٚس وٕچھو حظ تُہۍ ہارٹیکلچر وٲلۍ چھِ صرف میواتس کُن یتھ حظ ژوٗنٛٹھۍ کُلٮ۪ن کُن دِوان وٕنکیٚس توجہ زیادٕ یۄس یہِ بادام صنعت چھِ یہِ حظ مۄکلے سٲرٕے وارٕ وارٕ مۄکلے یہِ وٕنکیٚس باقٕے سٲنۍ گُزٲرِش چھِ ایڈمنسٹریشنس کہِ یتھ پٮ۪ٹھ ٲسۍ أسۍ روزگار کران وٕنکیٚس چھِ پڑے لِکھے زیادٕ پہمتھ یتھ کٔشیٖرِ منٛز وٕنکیٚس یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ وٕنکیٚس پنُن روزگار ٲسۍ کماوان أتھۍ بادام منہ اوس نیران کٲنٛسہِ ٲسۍ 10 من نیران کٲنٛسہِ ٲسۍ 20 من نیران سُہ اوس پننہِ آیہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ کھادِ خرچہِ پڑٲے وڑٲے کران یِمن شُرٮ۪ن وٕنکیٚس ییٚلہِ تہِ سندٕے مۄکلے سٲرٕے وٕنکیٚس حظ چھِ سٲری ٹھپ بے روزگٲری گٔے زیادٕ زیادٕ وٕنکیٚس کیاہ کرن کیاہ گریٖس وٕنکیٚس وٕچھ حظ وٕنکیٚس کوٗتاہ درٛۄجر چھُ وٕنکیٚس کھادِ کوینٹل یُس 2800 رۄپیہِ وٕنکیٚس چھِ یِوان بادمس چھنہٕ یِوان کِہیٖنۍ بوٗزوٕ یِمن زٔمیٖندارن ہُنٛد وجوٗہات کیاہ چھُ یُس زن جنگلی جانور چھُ ییٚمِس زن اردوٗ پٲٹھۍ چھِ ونان خار پُشت تہٕ ییٚتہِ چھِ ونان کٲشِر پٲٹھۍ اتھ ترٛوٚنٛز أمِس اور یہِ ترٛوٚنٛز چھُ یِمن کُلٮ۪ن چھُ یہِ بۄنہٕ کنۍ یہِ زٕلان تُہۍ وٕچھِو یہِ کیاہ چھُ یہِ کُل نظرِ یتھ زٕلان اور امہِ سۭتۍ چھُ یہِ کُل یُس زن چھُ یہِ چھُ ہۄکھان اور پتہٕ چھُ یہِ نۄقصان گژھان یہِ چھُ پیٚوان ییٚمہِ ساتہٕ شیٖن آسہِ کیٚنٛہہ آسہِ واو آسہِ یہِ کُل چھُ یکدم دۄدران تہٕ یہِ چھُ پیٚوان اور تمہِ سُہ بچاو کرنہٕ خٲطرٕ چھِ وۄنۍ ییٚتہِ کیو کاشتکارو اکھ نٔو پہل یۄس زن تُہۍ گۄڈٕنیتھٕے وٕچھوٕ یِم کور چھِ یِوان لاگنہٕ یِمن کُلٮ۪ن تاکہِ یِم جانورن ہُنٛد یُس زن یِمن کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ چھُ حملہٕ گژھان یی بچاونہٕ اور یُس زن وٕنکیٚس نۄقصان چھُ گژھان بادام صنعت اتھ پٮ۪ٹھ یی واریاہ طٔریٖقو سۭتۍ روک تھام کرنہٕ یہِ چھِ کوٗشش وٕنکیٚس اور یہِ چھِ پٔتمیو کینٛژو ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھُ یہِ زن یہِ جانور چھُ ییٚمِس زن خار پُشت چھِ ونان تہٕ ترٛوٚنٛز چھِ ونان أمِس کٲشِر پٲٹھۍ اور یہِ چھُ ییٚتہِ کٮ۪ن یِمن کریواز یِم تہِ کریواز چھِ ییٚتہِ پُلوٲمِس منٛز تِمن منٛز چھُ یہِ نموٗدار گژھان یہِ چھُ گژھان فروری کِس موسمس منٛزٕے فروری ماہس منٛز گژھان یا مارچس منٛز زیادٕ تر نموٗدار اور پتہٕ چھُ یِمن یہِ کۄلٮ۪ن واتناوان نۄقصان اور امہِ سۭتۍ چھُ گژھان جنابِ علی یتھ صنعتہِ چھُ امیُک واریاہ یہ زوال ییٚلہِ کہِ زن اگر وٕچھو گۄڈٕنیتھٕے چھِ بادام صنعت مارکیٹنگ یا باقٕے حوالہٕ سۭتۍ چھِ یہِ زوال پذیٖر اور وۄنۍ یُس یہِ جانورن ہُنٛد حملہٕ کینٛژو ؤرِیو پٮ۪ٹھ یتھ گوٚو امہِ سۭتۍ گٔے یِم کُلۍ گٔے خراب تہٕ امہِ سۭتۍ تہِ پیٚو ییٚتہِ کٮ۪ن زٔمیٖندارن نۄقصان اور ییٚتہِ کیو زٔمیٖندارو چھُ وۄنۍ یہِ پہل کٔرمٕژ یِم کور کوٗشش چھِ یِم کران یِہے کہِ یہِ زن وٕنکیٚس صنعت چھِ یہِ گژھِ بچاو وٕنۍ بلال خان نِوٕز 18 جموں کشمیر پُلووم